ஹலோ கேஸ், வெல்கம் டு தமிழ் பசங்க ரியாக்ஷன். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் ஸ்பேம் பண்ண அதே மூவி தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். டேய் 107th ரிக்வஸ்ட் அதுலேருந்து அவர் 1000 வரைக்கும் போயிட்டாரு அவரு. அதுக்கப்புறம் இதுக்கு மேலே நான் சொல்ல விரும்பலடா, நீங்கள் பார்த்தா பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டே போயிட்டாரு அவரு. இந்த மாதிரிலாம் சொல்ல டப்புன்னு எனக்கு ரன்னிங் கமெண்ட் வருதுடா, பார்த்தா பார்க்க முடியாது அந்த மாதிரி தான் வருது. இது மாதிரிலாம் போராட முடியாதுங்க. நாங்கள் பார்க்கலன்னு இல்லை, அதெல்லாம் சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். போராடும் பேச முடிச்சு செத்துறோம். நம்ம அதை கமெண்ட்ஸ்லாம் கண்டுக்கலன்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி நிறைய படம் பார்க்க வேண்டியதாக இருந்ததுனால கொஞ்சம் அப்படியே தள்ளி போயிடுதே தவிர பார்க்காமலாம் இருக்கல. எல்லா கமெண்ட்டையும் பார்ப்போம். இல்லை, எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, நம்ம சில கமெண்ட்டுக்கு வந்து அந்த லைக் கொடுப்போம், அந்த ஹார்ட் கொடுப்போம், சில கமெண்ட் ரிப்ளை கொடுப்போம், சில கமெண்ட் வந்து நம்ம வந்து பார்ப்போம், பட் ஆனால் அந்த ரியாக்ஷன் கொடுப்போம். ஆனால் இருந்தாலும் நாங்கள் பார்ப்போம், நோட்டீஸ் பண்ணுவோம், மைண்டில் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ வந்து இப்போ வந்து நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொன்ன ஒரு படம், என்ன படம் பரத் சொல்லுவார். இருங்க, நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கூகுள் க்ரோம் போங்க. இல்லை அப்படியே சொல்லுங்க பரத். தீ கேல ஆரம்பிச்சு டீல முடியுது, டீல முடியுது. அட்லீஸ்ட் வெயிடா பார்த்தா கேல ஆரம்பிச்சு தீல முடியுதுடா. ஸோ இனி நம்ம பார்க்க போகிற மூவி என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரிச்சுவல் ஸ்லாட்டர். ஸோ இந்த படத்தை யார் டைரக்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா மனு வாரியர். இல்லை, சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம், மஞ்சு வாரியர்னு வருது. ஸோ அதனால டீட்டெயில்ஸ் எடுக்க முடியல. இட்ஸ் ரிட்டன் பை அனிஷ் பலையல். கரெக்டா? பல்யல் பல்யல் அனிஷ். ஐயா அது ஐயோ, அனிஷ் பல்யல். ஸோ இந்த படத்தில் காஸ்டிங் யார் பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த படத்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காஸ்டிங் வந்து இவர் வந்து செகண்ட் கம்ப்ளீட் ஆக்டர். இவர் பிருத்திவிராஜ் சுகுமாரன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரோஷன் மேத்யூஸ், நாஸ்லின் கே கஃபூர், முரளி கோபி, மமுக்கோயா. இருக்காரு. அண்ட் வந்து இதோட மியூசிக் டைரக்டர் வந்து நான் தான், நானே, ஜேக்ஸ் பிஜாய். ஸோ இந்த படத்தோட இது குருதி வந்து டிரான்ஸ்லேட்டட் ரிச்சுவல் ஸ்லாட்டரு. ஸோ இட்ஸ் அ நியோ நாயர் கிரைம் த்ரில்லர். உனக்கு நியோ நாயர்னா என்ன? நாயர்னா டப்புன்னு என்ன ஸ்ட்ரைக் ஆகுது உங்களுக்கு? நாயரா சிட்டிசன் படம் தானே ஆகுது. நாயர் நான் ரொம்ப நாளாக நாயை ஏன் இந்த போலீஸ் ஆஃபீஸர் நாயன்னு கூப்பிட்டு நாயன் கூப்பிட்டுக்கிறான்னு சின்ன வயசில் பெரியவர் நாயன் கூப்பிட்றாரு. தியேட்டரில் ரிலீஸ் ஆகல, அதுக்கப்புறம் கோவிட் டைமில் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு படம். அமேசான் ப்ரைமா. ஓகே. ஸோ வந்து இது அந்த படத்தோட காஸ்டிங் ஹான்ரே எல்லாமே. ஸோ இது நம்ம குருதி. இனிமேல் நீங்கள் அந்த அவர் வருவார் நினைக்கிறேன், கமெண்ட்ல தேங்க்யூன்ட்டு சொன்னார்னா சந்தோஷமாக இருக்கும். பார்ப்போம். இல்லை, அவர் பண்ணிட்டு போயிட்டார். அதுக்கப்புறம் நான் போன அப்புறம் ரியாக்ட் பண்ணுறீங்களாடா அப்படின்னு. சாரி ப்ரோ, லைவ் கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. ஓகே கைஸ், குருதி ரியாக்ஷன் போலாம். போலீஸையே போலீஸுங்க. போலீஸ் குருதி. About to kill. സൂരു, മണിക്കുട്ടീനെ നമ്മൾ ഒല്ലിയത്തിന് അറക്കാൻ വളർത്തിയതല്ലേ? നേർച്ച അടിച്ച പഠിച്ചോന്റെ ശിക്ഷ കിട്ടില്ല നമുക്ക്?
இன்னும் எடுத்தோடனே ஸ்லாட்ரு ஆடுங்க. இதுக்கு முன்னாடி நீ நான் என்ன ராஷத் தானே பார்த்தேன். நஸ்லின் ഫുള്ള് ഡാർക്ക് സൈഡ് தான் പോകുന്നത്. ചെക്കനെ പോലീസുകാർക്ക് കിട്ടിയോ? ഒരു പിടിയില്ല. പോലീസുകാരെ പിന്നെ ആരും കണ്ടിട്ടുമില്ല. പാലം കേടാവുകൊണ്ട് ആ വഴി കടന്നു പോകാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ്. ചിലപ്പോൾ കാട്ടിലൂടെ പോയിട്ടുണ്ടാവും കിണറ്റിലെ തൂക്കുപാലം കിടക്കാൻ. ആ സ്ഥലമൊക്കെ അനക്കെ അറിയും. ഞങ്ങൾക്കൊന്ന വഴി തന്നെ നടത്തുള്ളൂ. ബ്രീവത്ര ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളിൽ പോയി പാർത്തുള്ളൂ. இவ்வளோ பார்க்கல. അതന്നെ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ ആലോചിക്കും ഈ ബ്രൈനത്ത് അവിടെ മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ വന്ന് താമസിച്ചാലേ. ഒരുപാട് ഓർമ്മകളുണ്ട് ഗഫൂർക്ക് അവിടെ. അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങ് പോരാൻ കഴിയണ്ടേ? ഒരു കൂട്ടർക്ക് അധികാരത്തിൻ്റെ ഹൂങ്ക്, മറു കൂട്ടർക്കാണെങ്കിൽ അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടാനില്ല എന്നുള്ള ധൈര്യം. ഇതിനിടയിൽ ഈ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും വേണ്ടാത്ത നമ്മൾ പാവങ്ങളും. ഈ അപനാളെ പറ്റി പറയണൊക്കെ സത്യമാണെന്ന് കണ്ടില്ലേ? ലോകാവസാനം വരുമ്പോൾ അള്ളാഹു മുസ്ലിങ്ങളെ പ്രത്യേകം പരീക്ഷിക്കുന്ന പറയണ. മോളും പെണ്ണുങ്ങളും മരിച്ചതിൻ്റെ ആണ്ട് വരെയല്ലേ? വ്യത്യസ്ത വില്ലനല്ല. ഈ എന്താ ഉറങ്ങാറില്ലേ? സംശയങ്ങളാ മനസ്സിൽ മൊത്തം. ஸ்டார்டிங் ஒரு ஆடை வெட்டுறது சொல்லியிருந்தாங்க. സംശയങ്ങൾ ஒரு ഈമാൻ பேடான ഇല്ലാതെ எக்ஸாம்பிள் தானே. യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയുടെ சின்ன வயசுல ലക്ഷണം. இருந்து ஒரு ஆடை வளர்க்குற, ம் அது ஸ்லாட்டர் பண்ற, ஏன் ஸ்லாட்டர் பண்றேன்னு സംശയങ്ങൾ கடவுள். இல்லைன்னா கடவுள் வந்து நம்மளை தண்டிச்சு നിബിധങ്ങൾ ഉപദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ உனக்கு எதுவும் ஆகக்கூடாதுன்னா யூ கேன் கில் எனிதிங் இல்ல, ஈவன் இட்ஸ் எ ப்ளஷர். അപ്പം മനസ്സിൽ ശരിയായിട്ട് എന്താണോ തോന്നുന്നത് അതാണ് പടച്ചോന്റെ ഉത്തരം. ലാൻഡ് സ്ലൈഡ് செத்துறாங்களா இல்ல அந்த கும்பல் வந்து ஸ்லைடு தான் நினைக்கிறேன். ഈ ഇന്ന് പണിക്ക് പോയില്ലേ? എവിടെന്ന്? ഈ പറമ്പിലെ പണിയൊക്കെ കഴിയണ്ടേ? സുമ കുറെ പറഞ്ഞാ ബാക്കി അവിടെ കിടക്കട്ടെ, നിങ്ങൾ പൊയ്ക്കോന്ന്. കൂലിയില്ലാത്ത ദിവസമായിട്ട് എനക്കൊന്നും നിലത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോടാ കൊരങ്ങ. കൊരങ്ങൻ നിന്റെ വാപ്പ മൂസ. ലോ അത് കൊരങ്ങനല്ലോ, കൂറുനരിയാണ്. വയസ്സും കൂറുനരി. ഈ കടന്നും കൂടെ നോക്കിയായിരുന്നു. അതിനാ പോയെ? അത് ഭയങ്കര വലുതാടോ. അതിന് മുമ്പത്തെ ആ ജെല്ല അടയുന്നില്ല. പിന്നെ ഞാൻ റിസ്ക് എടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്താ സംശയം? അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങളെ മൂത്രോമ ലോകമല്ലല്ല, എനിക്ക് വേറെ പണിയുണ്ട്. നിങ്ങളാ പറഞ്ഞ സത്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ இவ்வளோது ശ്രമിച്ചു നോക്ക്, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും ഇതിപ്പോ പഴയ കാലമൊന്നല്ല. റസൂലെ, നീ ഇങ്ങനൊന്നും പറയല്ലേ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പയല്ലേ. വാപ്പയാണെങ്കിൽ വാപ്പാന്റെ അയൽക്ക് നിൽക്കണം. ഞാൻ എൻ്റെ കണ്ടില്ലേ, ഇയാളെ കള്ളും കഞ്ചാവും കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയൊന്ന് അരയിച്ചു മരിച്ച്. ഞങ്ങള് മക്കളുടെ ജീവിതം ഇയാളെ കുട്ടിച്ചോറാക്കി. കുഴിയിൽക്ക് കാലും നീട്ടിയിട്ട് ഒരു സ്വൈര്യം തരൂല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ അടുത്തെങ്ങാനും പോകുന്നുള്ള പൂതി മനസ്സിലെച്ചാ മതി. വീട്ടിൽ സ്വയമാണി പണിക്ക് പോണടാ. എന്ത് പണിയെടുക്കാന്? കന്നൂട്ടാ പോണടാ. ഹോം ടൈമിൽ வந்து அப்படியே இருக்காங்கல்ல. സാമാനം തിരിപ്പി നടന്നോ? നല്ല സുഖം ഉണ്ടാവും. ചെല്ല്. ഈ എവിടുക്ക? അയമുക്കാന്റെ വീടിയൊക്കെ ഈ ആ സേപ്പരിശിക്കുള്ള കടലാസ് പൂരിപ്പിച്ചോ? ഞാൻ പോയി വന്നിട്ട് അതിന് എപ്പോഴാണാവോ? ആ ക്യാരം ബോർഡ് എടുത്ത് ഞാൻ തോട്ടിലറിയോ? ടൈമക്കാരനോട് പറഞ്ഞോളാ. யார் யார் என்னன்னு ஒன்றும் புரியலடா. ഇതിന്റെ തുണി തൊട്ട് വരുത്.
2 ഷർട്ടാണ് എൻ്റെ കല്ലുവിലടിച്ച് കേടിയെടുത്തത്. எங்கே கிளி போகிறாரு ஷர்ட்லாம் போட்டு? 4 എണ്ണം മതിയാവും. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തേങ്ങക്ക് വില കൂടിയപ്പോൾ പ്രേമേട്ടനൊക്കെ എടുത്ത് അങ്ങ് വിറ്റ്. കറിക്ക് വേണമെന്നുള്ള വിചാരമൊന്നും മൂപ്പർക്കപ്പം ഉണ്ടായില്ല. എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടിയൊക്കെ? അതൊക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. 4 കാല വരവ്. എന്നിട്ട് രാത്രിയാവുമ്പോൾ രമണിയച്ചിയുടെ പേരും പറഞ്ഞ് കരച്ചില്ല. நிறைய பேர் காலி பண்ணுது. പ്രേമേട്ടന് ഇനി ശരിയാവണമെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ട് വേണം. അതെങ്ങനെയാ? എന്നെ പിന്നെയും കെട്ടിക്കാൻ നടക്കല്ലേ. എനിക്കാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കല്യാണം കൊണ്ട് ഇടങ്ങേറല്ലാതെ വേറൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. പ്രേമേട്ടൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല. ഇബ്രുവിൻ്റെ എത്ര നാളായി ഇബ്രു ഇങ്ങനെ ഉന്തി തള്ളി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നേ? എനിക്കത് ബേജാറ്. ഈ ഉണ്ടല്ലോ, അനക്കാണ് കല്യാണം കഴിച്ചു പോകാനുള്ള പരിപാടിയില്ല. അയ്യടാ, എന്നെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓസിന് ഒഴിക്കാന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. എന്റെ ജലീൽ സാറ് തന്നെ ദിവസക്കൂലി ഒന്നും എന്നെ കൊണ്ട് കൂട്ടിയാൽ കൂടില്ല കേട്ടോ. എന്നെ കല്യാണം പണിக்கிறதானே കിടിച്ച്. അതിന് എളുപ്പവഴിയുണ്ട് ഇബ്രു. ഇബ്രു വിചാരിച്ചു മുസ്ലിയാരുടെ അടുത്ത് പോയി 2 കാര്യം വരാൻ എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. എന്റെ മുറിയിലെ ഭഗവതിയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് വിളക്കെത്തിച്ചെന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ആരും അറിയില്ല ഇബ്രു, ആരും കാണേയില്ല. ഈ ഒന്ന് പോയ സമയം എവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു വരുമ്പോ എനിക്ക് ദിവസക്കൂലിയെക്കാളും വലിയ ചെലവാകും. ചെലവോ? അതാണ് ഇബ്രുവിന്റെ ശരിക്കുള്ള പ്രശ്നം. നമ്മൾ രണ്ടാളും എന്ത് ചെയ്താലോ ശരിയുടെ ഭാഗത്താണ്. എനിക്കത്രേ ഉള്ളൂ. ആരുടെ ശരി ബ്രോ? നിന്റെ പഠിച്ചോന്റെ? എന്നാ കേട്ടോ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ അമേരിക്ക ഇസ്രായേലും കളിച്ചോണ്ടിരിക്കും. അതങ്ങനെ നമ്മളൊതുക്കാൻ വേണ്ടി കരാർ കൊടുത്തതല്ലേ. നമ്മളെ നേരെ ഒന്ന് കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വാലുമ്പത്തെ തീ കെടുത്താനേ നേരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്ന് ഓൽക്കറിയാം. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ എന്താണ്ടായി, ഇറാഖിൽ എന്താ ഉണ്ടായത്, ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലല്ലേ അവിടെയും അടി കിട്ടി തുടങ്ങിയില്ലേ. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാഖിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ ആൺകുട്ടികൾ കാട്ടണണ്ട് രോമാഞ്ചം കൊണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ആദ്യം ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാവണം നമ്മളെ തൊട്ടപ്പുള്ളൂ. എടാ, ഈ എന്തൊക്കെ ഈ പറയണം? നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ജാതി മതവും നോക്കാത്ത ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെ കൂടെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റണം. ഓലെ ശക്തി കൂട്ടാൻ പറ്റണം. ബാക്കിയൊക്കെ വേറെ ഊതി ഉറപ്പിച്ച കാറ്റാണ്. ഇന്നത്തെ വിട്ടൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ? ഒരു ചായ എടുത്തു. നമുക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങാം. പറ്റില്ല എഴുതിക്കോ. ஸ்டீரியோடைப் இருக்கும்ல, ஊருக்கு 4 பேர் 4 விதமா பேசுவாங்க. ഇത്രയും വലിയ മരം എങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റുക? റിസ്ക് പണിയല്ലേ. നമ്മുടെ ആശയങ്ങളും ചിന്തകളും വല്ല പീഡിയ കോലായിലിരുന്ന് കൂവി വിളിക്കരുത് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് സമയവും സ്ഥലവും നോക്കി വേണം. ഇന്നെന്താ സുബൈക്ക് കണ്ടില്ല? നീറ്റപ്പോ മൊത്തൊരു സുഖമില്ല. ഗവൺമെന്റ് പേരിലുള്ള വാദപ്രതിപാദനം നടത്തുമ്പോഴുള്ള ഈ ആവേശേ നോമ്പിലെ നിസ്കാരത്തിലും കൂടി കാണിക്കണം കേട്ടോ. ആകെ മൊത്തൊരു പൊറുതിയേട്. നമ്മളോട് കാട്ടണ ഈ ക്രൂരതകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുനിൽക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹിക്കാനുള്ളക്ക. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? എടാ, ഇപ്പം എടുത്തു ചാടേണ്ട സമയമല്ല. പടച്ചൊന്ന് നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കണം. വരും, നമ്മുടെ സമയം വരും. തുടങ്ങിയ രണ്ടാളും കൂടെ. இவரோட தங்கச்சி அது. தெரியல, எனக்கு அதான் ஒன்றும் அவர் வைஃப் தான் செத்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வருஷத்துக்கு அரேஞ்ச் பண்ணியிருந்தாലോ. എന്നോട് ഇന്ന് പണിക്ക് പോയിക്കോളാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ, ഞാൻ പോടും. ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞാണ് കേൾക്കണ്ടേ. ഇവിടെ മുസ്ലിംസ് പാമ്പറങ്ങി കറങ്ങുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കഴുത്തില് ആധാറും തൂക്കിട്ട് നടക്കല്ലേ, പേരും അഡ്രസ്സും വെച്ച്. ഒന്ന് പോടി. ശിവനിട്ട് പണിക്ലാസ്റ്റാங்க. അല്ല, ഒന്ന് സോറയും സിനത്തിനെ കാണാൻ போகணும். அவங்க சொல்லி ரிலீஜன் எந்த கல்யாணம் பண்ணிருப்ப அப்படின்னு அது சிம்பிளாக சொல்லிச்சு. உன்னை தடுக்குதுன்ற, தடுக்குது நீனே உனக்கு சொல்லியிருக்கே, இல்லை உன்னோட மதம் தடுக்குது அப்படின்ற ரத்தப்பள்ளி கொடுக்க போற. அதை நீ வந்து வெளியேந்து ஒரு ஆள், இப்போ நம்ம கறி சாப்பிட்றோம், கடையில் போயிட்டு வாங்கி சாப்பிட்றது வேற. நம்ம அதை வந்து குஞ்சிலேருந்து வளர்த்து அதை அறுத்து சாப்பிட்றதுன்றது வேற. புரியுதா? இப்போ கடையில் போயிட்டு வாங்கினா we don't have any. வேற எதுவும் இருக்கும்ன்றியா? எனக்கு அது
இதுக்குன்னு கிடையாது, எனக்கு ஜெனரிக்காவே ஆமாம், எப்பவுமே வளர்த்த இது அவங்களே சாப்பிட மாட்டாங்க. சாப்பிட்றது கிடையாதுடா. இப்போ அது கொள்றதுன்றதுமே நீ யோசிச்சு பாறேன். என்னோட கடவுளுக்காக நான் என்ன வேணாலும் செய்வேன். விச் மீன்ஸ் நான் என்னோட உயிருக்கா வளர்ந்த ஒரு பெட்டை கூட நான் சாவறதுக்கு ரெடியா இருக்க ரிலிஜனுக்காகன்றது அது தப்பு இல்லை. அது ரஜினிகாந்த் பில்லா ரெண்டும் வேற ஒரே கலர்ல இருக்குது. இதை பார்த்து தெரியுமா? உங்களால பார்க்கவே முடியாது. அள்ளி கொட்டுறேன், அதுக்கப்புறம் உங்க இஷ்டம். അല്ല ഇന്നിവിടെ വെച്ചുണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയൊന്നും ഇല്ലേ? അതിന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നൊന്നും വായുക്കാൻ കൊള്ളുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പറയണത്? ഓ, ഞാൻ പറയുന്ന ഇത്ര കാര്യത്തിലിരിക്കുന്ന ഒരു മോന് അത്താഴ സുഖമുണ്ട് വരും. അത് ശരി. എടാ ഉൾപ്പുണ്ട കണ്ട വീട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരും ഇങ്ങനെ നക്കി തന്നാന്. പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? വേണ്ടെന്ന് പറയണം. അതിന് കോളങ്ങോട്ട് കെട്ടിയാൽ എന്താ ചെയ്തോ? അപ്പോൾ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കേട്ടല്ലോ. അതാണ് ഞാൻ ഓളെ കെട്ടി ഞങ്ങളുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ തീരും. എന്താ സംശയം? എടാ ഈ ഓളെ കെട്ടിക്കൊണ്ടാണല്ലേ പിന്നെ ഓള് വെച്ചുണ്ടാക്കുന്നത് ഓളെ ഔദാര്യമല്ല, ഓളെ കടമേ. அவன்டா டென்ஷன் சீரியஸ் ஆகுதுடா. ஒன் ஆஃப் தி கை தானே ஒரு பீகார் கை ஆர்த்தியில் முடிச்சு போண்டா. பிக் பாஸ் நல்ல ஆக்டர் ஆனா. ആ മൂലയിൽ പോയി കുത്തിരിക്കണം. ഇതിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോ? പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ, കുറെ കാലം അതൊക്കെ പുതുക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നും പോയി കിടക്കുക. ഉണ്ട് എവിടെ അതില്? 10-20 കൊല്ലമായി സാറേ ഞാനൊരു ഉണ്ട വാങ്ങിയിട്ട്. ഹലോ, ആ എസ് എ സത്യനാ. അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. പി സികൾ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചായിരുന്നോ? അതെ, വരുന്ന വഴിക്ക് ആരോ ഇരുട്ടടി വന്നു. പി സികളെല്ലാം ചെറിയ 4 വഴിക്കായി. അവരൊരു 3-4 പേരും എന്തായാലും കാണും. അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും, അല്ലാതെ அட்டாக் பண்ணிக்கிறான் போல. ஒருத்தரை முட்டை பிடிச்சி வந்து അതിപ്പോ കാട്ടിലൂടെ ഇപ്പൊ എത്ര സമയം എടുക്കും? அந்த கேங் கூட வரும். அதான் பிருத்திவிராஜ் கேங் போய் എന്ത് പാലം കേടാണ്? ആണ്. ഈ കിണച്ചിലേക്ക് ഇവിടുന്ന് എത്ര ദൂരമുണ്ട്? കാട്ടിക്കൂടെ നടന്നു പോകണ ഒരു 3 മണിക്കൂർ എടുക്കുമായിരിക്കും. കിണച്ചിലൊരു തൂക്കുപാലമുണ്ട്. ഉണ്ട്. ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം. എൻ്റെ പേര് സത്യൻ, ടൗൺ എസ് ഐ ആണ്. ഇവനൊരു കൊലക്കേസ് പ്രതിയാണ്. ഇവനെ പിടിച്ച് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ആരോ കുറേ പേര് ഞങ്ങൾ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു. കൂടെയുള്ള പോലീസുകാർ ചിത്രയും പല വഴിക്കായി. ഇത് ചെയ്തതാരാ? അതാരോ ആയിക്കോട്ടെ, എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം. നാളെ അതിരാവിലെ സ്റ്റേഷനിലുള്ള പോലീസുകാർ കിണച്ചിലെത്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വഴിയിൽ വെള്ളക്കെട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അവരവിടെ എത്താൻ താമസം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്കും ഇവനും ഇവിടെ തങ്ങിയേ പറ്റൂ. നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വിരോധമുണ്ടോ? ഓക്കെ. ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം, ഇന്ന് രാത്രി ഇനി നിങ്ങൾ ആരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല. ഈ മൊബൈൽ തൽക്കാലം എൻ്റെ ഇരിക്കട്ടെ. ഇവനല്ലേ അപ്പൊ അവങ്കടക്കാരനെ കുത്തിക്കൊന്ന്? എൻ്റെ പേര് തരാ റസൂല്. ഇനി നീ വേണ്ടി അടിച്ച് കവാല കുത്തിയാൻ പറ്റി. ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തേ, വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും ചെയ്യും. ഇവിടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് വേറെ വീട് പോലും ഉണ്ടോ? തൊട്ടടുത്തൊരു വീടും കൂടെ ഉണ്ട്. മുസ്ലിങ്ങളാ? അല്ല, ഹിന്ദുക്കളാ.
ഇങ്ങനെ പൊണ്ണു സാപ്പാടെത്തുന്നു സൂക്ഷില്ല. അപ്പൊ സാറിന് ഞങ്ങൾ വിശ്വാസമല്ലേ? ഇല്ല, ഇവനെ കൊണ്ടുവരുന്ന റൂട്ടും സമയവും ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്കറിയാം. ഓ സ്റ്റാർട്ടിങ് സീന് നാട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും അവരുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെന്നുള്ള ഉറപ്പാ. പോലീസിനിട്ട് കയറി പണിയാനുള്ള ചങ്കുറപ്പുണ്ടോ അവർക്ക്? എനിക്കൊരു റിസ്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എനിക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന പോലീസുകാർ ജീവനോടുണ്ടോന്ന് പോലും അറിയില്ല എനിക്ക്. ആരാ? ഞാനാ. എന്താ ഇത് വാതിലൊക്കെ പൂട്ടിയേക്കുന്നേ? ഇബ്രു, റസൂലേ, എന്താ ഇബ്രു ഒക്കെ അടച്ചു കൂട്ടിയിട്ട്? അയ്യോ എതുക്കിടാ ഉള്ള വർഷം ഫോൺ എടുക്കും. മൊബൈൽ ഫോൺ. എൻ്റെ ഫോൺ വീട്ടിലാണ്. കഴിക്കാൻ എന്താ? ഓരൻ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടൊന്നും അല്ലല്ലോ വന്നത്. ചോദിക്കാത്തോണ്ട് പറഞ്ഞതുമില്ല അല്ലേ? അയാൾ പോലീസുകാരൊക്കെ ഇരിക്കും. കണ്ടവർക്ക് തോന്നിയ മാത്രം ഇതെന്താ ലോഡ്ജാ? പിന്നെ രാത്രി എവിടെ പോകും സമയം? അപ്പൊ ഈ ബീഫ് തിന്നായികൊന്നുമില്ല. അത് വടക്കേന്ത്യയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചേ ഞങ്ങൾ പറയണ മൊത്തം കോമാളിത്തരാന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവങ്ങളെ കണ്ട ഡ്രൈവർമാരെയും കച്ചവടക്കാരെയും ഒക്കെ കൊല്ലാനുള്ള ന്യായീകരണമാണ് ഇപ്പൊ കേട്ട്. ന്യായീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ അടിച്ചമർത്ത് നോക്കി ഞങ്ങൾ ചുമ്മാ വെറുതെ ഒന്നും ഇരിക്കില്ല. ഗതിയും പരഗതി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധു മനുഷ്യനെ ഈ തീർത്ത് അയാൾ എൻ്റെ എന്തടിച്ചമർത്തിയിട്ടാ? എനിക്ക് അയാളെ കൊല്ലണമെന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയാൾ കടയടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വാശി പിടിച്ച് ഞങ്ങളെ ചീത്ത വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുന്തും തൊള്ളായി. ആ ചൂടിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി. സ്വാഭാവികം. പക്ഷെ അയാളെ കൊണ്ട് കട അടപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരുന്നു അവകാശം? അവകാശം ലോകത്തൊട്ടാകെ മനുഷ്യരുടെ അവകാശം സംരക്ഷിച്ച് മെഡൽ വാങ്ങിച്ച കൂട്ടാണല്ലോ ഇതേ ഇരിക്കുന്നത്. നീ അധികം കൊണ്ട് പറയുന്നത് നീ എന്ത് ഹിന്ദുവാ? അമ്മടാ സാപ്പില്ലേ? നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ? അല്ല സാറേ, എനിക്കൊരു ആങ്ങളുണ്ട്. അവന്റെ വണ്ടിയുണ്ടോ? ഒരു ബൈക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു സാറേ. കഴിഞ്ഞ പോലെ തുരുൾപൊട്ടലിനത് മണ്ണ് മൂടിപ്പോയി. சும்மா ஹிந்து தானே? சும்மா ஹிந்து தானே? ஆமா. அவங்களுக்கு பீஃப் சமைச்சாங்க. நீ வேற அதெல்லாம் சாப்பிட மாட்டேன். இவங்களுக்கு சமைச்சு தரணும். രാത്രി ഞങ്ങൾ ഈ മുറിയിലിരിക്കാം. അപ്പുറത്തെ മുറിയിലെ ജനൽ ശരിയല്ല. ആയിക്കോട്ടെ. ഇതിന്റെ കുഴലുകൾ തമ്മിലൊരു വളവുണ്ടല്ലോ. ആ രണ്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി 100-120 മീറ്ററിൽ ഒരേ പോയിന്റിൽ തറക്കണമായില്ല. മുമ്പ് എന്തായിരുന്നു ജോലി? വാപ്പ ജീപ്പ് ഡ്രൈവറായിരുന്നു. അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മുഴുവനാവില്ല. ഞാൻ മൈസൂരിൽ ജമ്മിൻ്റെ കൂടെ ഇനി ചന്ദനം കാലത്തൊന്നും ആയിട്ട് തന്നെ മെയിൻ പണി. എന്തിന് കുറച്ച് അവങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കാട്ടിൽ. ആ അതിനെന്താ സാറിനെ പിടിച്ച് ജയിലിടോ? ഇട്ടാൽ ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ട് നേരത്തെ ചെന്നാലെങ്കിലും കിട്ടുമല്ലോ. എനിക്കൊക്കെ കുസി പോകണം. இவன் என்ன பண்ணிருக்காங்க? எல்லாம் பார்த்துருக்கோம். ദൃശ്യം 2 പോലീസ് ഈ എത്ര വാശി പിടിച്ചാലും നട്ടപ്പാതിരക്ക് ഓല ഇവിടുന്ന് ഇറക്കി. ஆமா ஆமா டோபாஸ் പോലെ. അതിന്റെ മോൻ രാത്രിയോടെ കിടന്ന ഉറക്കത്തിൽ ഞാനും എന്റെ കഴുത്തറക്കും. റസൂലേ, അവനൊരു കുട്ടിയല്ലേ? കുട്ടിയോ ഓനോ? ഒരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാനുള്ള പ്രായമൊക്കെ ഓനുണ്ട്. നാവെടുക്കടാ, നിന്റെ വീടാ. എനിക്കിഷ്ടമുള്ളവർ വരും പോവും. അത്ര ചങ്കൂറ്റണ്ടി എന്താ ചെയ്ത് കാണിക്കും. ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണെന്നുള്ള എൻ്റെ സംശയത്തോടെ മാറി കിട്ടുമല്ലോ. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സമുദായമല്ലേ? മുன்னாடி படத்துல இருந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணிருக்காங்க. സാറേ, സാറിങ്ങനെ വലിയ നിയമം നോക്കണ പോലീസുകാരെ ഉണ്ട് ചോദിക്കുക. ആരാണ് സാർ ഈ നാട്ടിൽ ശക്തിയില്ലാത്തവര്? ഈ വരസന്മാരെ? അതോ നമ്മളാ? വല്ല വാട്സപ്പിലും കൊണ്ടുവരാൻ. അല്ല സാറേ, ഒറ്റ ചോദ്യം.
ഇവിടുത്തെ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഒരു ഗുണമില്ലെങ്കിൽ ആ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിക്കണ്ട സാറേ. ഇത് ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്മാരെ നമ്മളെ പറ്റി பேசும்போதே ஒரு வெறி இருந்தாலும் ரிலீஜியஸ் இது അയ്യോ എന്താ സാറേ ഞാനെന്നാ വീട്ടിലോട്ട്. നീ ഇന്ന് കൂട്ടാ, നാളെ രാവിലെ പോയാൽ മതി. അതെന്താ സാറേ? അവരാരോടും പറയില്ല, നമ്മുടെ ജാതിയാണ്. ഒരു മിനിറ്റ്. அடிபுளு ஒன்று நோட்டீஸ் பண்ணியா பேசுறது யங்ஸ்டர் தான் பண்ணுறாங்க. அந்த அளவுக்கு பிரெயின் வாஷ் ஆயிருக்கு. ஐயோ உன் அண்ணன் வந்துட்டார் புளு. இல்லை 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 பைக் இல்லை அவங்க. ബ്രോ ബ്രോ ആ ഞാനാടാ. ഈ വാലം തുറക്കടാ. എന്താ നിങ്ങളാരും ഫോൺ എടുക്കാത്തത്? ബ്രോ ഈ വാലം തുറന്നേ. ഷൈൻഡ്രാ ബ്രോ എൻ്റെ കൂടെ ആരാ ഉള്ളത്? ആരുമില്ല, ഞാൻ ഒറ്റക്കാ. ഈ എന്താ വാല തുറക്കാത്ത? റസൂലില്ലേ അവിടെ? ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് കരീംക്ക. ആ എന്നാ തുറക്കടാ. இவர் வர டென்ஷன் ஆகிடுவார். அவன் தான் பேசினாலும் என்ன நடக்குதுன்னு தெரியல. എനിക്ക് രാവിലെ നേരത്തെ എണീക്കാനുള്ളതാണ്. ആ ഞാനും ഉറങ്ങാം. കുടിക്കൊരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കിട്ടും റസൂലെ? ആ റസൂലേ വെള്ളം എടുത്തോടാ കരീമിന്. ഈ ബൈക്ക് എൻ്റെ അല്ലല്ലോ. ബൈക്ക് ആ അത് ലായിക്കിൻ്റെ. ആരാ ലായിക്ക്? ഞാനാ. ഓ വായിച്ചിട്ടേ തെറ്റിയ അസ്സലാമു അലൈക്കും. വലൈക്കും സലാം. ഈ ഒറ്റയ്ക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? അതെ ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ. ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാ. ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാ ഇന്ന് രാത്രി ഇനി ബൈക്ക് ഓടിച്ച് ചുരം ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ. പാലം നിനക്ക് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ കൂടാൻ പറ്റുമോ? കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവോ? നല്ല വിശപ്പ്. ഞങ്ങളൊക്കെ അത്താഴം കഴിച്ചു. എന്നാലും എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടാവും. ചോറ് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കമ്മ നിനക്ക് ചായ എന്തെങ്കിലും വേണോ? ഏയ് ഞാൻ കഴിച്ച. പുതിയ ചെങ്ങാമാരൊക്കെ ആയാലോ. എൻ്റെ വീട്ടിലെ ചോർച്ച, അതുകൊണ്ട് രാത്രി ഇങ്ങോട്ട് പോന്നേ. ഈ ബ്രൂനത് പറഞ്ഞാലെന്താ, നമ്മുടെ കമ്മു അല്ലേ. ഞാൻ കിടക്കാൻ പോവോ, ഉറക്കം വരുന്നു. പ്രേമേട്ടന് ഇപ്പോൾ വരും. ഏട്ടൻ വരുമ്പോൾ കോഴിക്കോട് നടച്ചേക്കാൻ പറയണേ. അയൽവക്കക്കാരിയാ. இல்லடா ரூம்குள்ளதான் இருக்கா. சமாளிச்சிருக்கா. யாரும் வரமாட்டாங்களா அப்பதான் உள்ள. இவர் மாட்டான்னா காலி. அவன் சொன்னது சாப்பிட்டு வெளியே போ, சீக்கிரம் கிளம்பு, அந்த மாதிரி இருந்துச்சு. വീട്ടിൽ അറിയാത്തൊരാളിരിക്കുമ്പോൾ, മേശപ്പുറത്ത് എച്ചിൽ മാത്രം കിടക്കുമ്പോൾ, കോഴിക്കോട് തുറന്നു കിടക്കുക, ഓള് തിരക്ക് പിടിച്ച് ഉറങ്ങാൻ പോയെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ കമ്മോ? അത് ശരിയാണല്ലോ. എന്തോ വശപശൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. കരീമേ ജോലി കൂട്ടി കൊടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ നോക്കും. അല്ല മൂസൊക്കെ അങ്ങനെ അന്റെ മൂന്നല്ലേ മുമ്പ് കണ്ടുപോയത്. ഇറങ്ങണ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന്. കറക്റ്റ് അവൻ വീട്ടിൽ വന്ന്
നിങ്ങളുടെ ദേഷ്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാവുപ്പാ. தெரிஞ்சிச்சு நினைக்கிறேன்டா அவன் இதான் வந்து தெரிஞ்சிச்சு அது ஓகேடா. அது ஓகேடா. தெரிஞ்சிச்சு எதுக்கு அவனுங்க அவ்வளோ இது பேட் மெமரி இதில் இருக்கானுங்க. அந்த பொண்ணு ஹிந்துன்னு விபூதிலாம் பார்த்துக்கலாம் அந்த இதில் இருக்கான். அவ்வளோதான். ഇടങ്ങേറ് പിടിച്ച ദിവസമായി പോയി അല്ല സാറേ? കൂടെയുള്ള മറ്റവനോട് ചത്തോ? ഞാനൊരുത്തനെ തേടി ഇറങ്ങിയതാ. വികാരം വ്രണപ്പെട്ട ആരെ എന്തും ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നൊരു പൊലയാടി മോൻ. അപ്പൊ നീയോ? നിനക്കാരെ എന്തും ചെയ്യാമോ? ഇവിടെ വിഷയം ഞാനല്ല, എൻ്റെ വാപ്പയല്ല, ഇത് പ്രതികാരമല്ല. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യമൊക്കെ എന്നെ തീരുമാനമായതാ സാറേ. ആരും അറിയണ്ട സാർ. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ടുമില്ല, സാർ ഞങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുമില്ല. അവൻ സാറിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചാടിപ്പോയി. പിന്നെ അവനെ പറ്റി ആരും ഒന്നും കേട്ടിട്ടുമില്ല. അപ്പൊ ഇവരോ? അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതവരെ കൂടി ബാധിക്കുന്ന വിഷയമാണ്. എനിക്കറിയാം. ഈമാനുള്ള വീടായത്. ശരി, അപ്പൊ ഇതാണ് കാര്യം. മൊത്തം പോലീസ് ഫോഴ്സ് ഇവിടെ ഏത് സമയത്ത് നിനക്കിരിക്കണമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. സാറ് വെച്ച വെടി കൊണ്ടില്ല. ഞങ്ങൾ പോയിക്കോളാം അവനെ കൊണ്ട്. ടെറസോലെ അവിടെ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക്. ഞാനെങ്ങോട്ടുമില്ല. எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் இந்த சைடு வந்து நின்னார்ல, அவர் ரிலீஜியனும் தாண்டி எது ரைட்டு தப்புன்னு தான் வந்து நின்னார் நினைக்கிறேன். அவர் சாம் ஃபிஷரா? இதே மியூசிக்கில். ஆமாம். அந்த ரத்தத்தை கூட தொடங்க மாட்டாரா? எல்லாரும் தொடச்சிருக்காங்க. அடி வாங்கி படுத்துட்டான். ஒர்க் ஆகாது. ஃபயரிங் பின்னும் இல்லை, புல்லட்டும் இல்லை. அது அவருக்கு தெரியாது இல்லை. பணியில் வாங்க வேண்டிய அடி இங்கே வாங்குறாங்க. இல்லை பின்னாடி போலீஸ்கன் போலீஸ்கன். இவனடா அவன் அப்படியே உட்காந்துட்டான். சாஃப்ட் கை பண்ணடா. ഇബ്രു ഞാൻ പറയണേക്ക്. ഇബ്രാഹിം இங்கே லிபரலாக தான் இருக்கும். மாட்டுறதுக்குன்னே வந்து நிற்கிது இப்போ സൈഡിൽ. ലൈക്ക് വാ, ഞാൻ പറയുന്നേക്ക്. നമുക്ക് വഴിയുണ്ടാക്കാം. വാ. നിന്റെ വേദപുസ്തകം എടുക്ക്. എടുക്ക്. എന്താ എന്താ പറ്റി? കൊന്നല്ലേ? അവന്മാർ സാറിനെ കൊന്നല്ലേ? ഓ പ്രാമിസ് വാങ്ങ പോറാണ്. അതിൽ കൈവച്ച് സത്യം ചെയ്യും. പോലീസിനല്ലാതെ മറ്റാർക്കും
ആ ചെറുക്കനെ വിട്ടുകൊടുക്കില്ല. സത്യം ചെയ്. ഒരാൾ അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കട്ടെ. ശരിയാണ് കുരുതി. ബ്ലഡ് പ്രോമിസ്. அதான் வாவ் டு கில் ப்ராமிஸ் டு ப்ரொடெக்ட் மேலே போட்டுருந்தாங்கல்ல அந்த டைட்டிலில். பார்த்து விட்டான்டா. இவரு ஃபோர்ஸ் வருதுனாரு, என்னாச்சு? அதான் பிரிட்ஜு உடஞ்சிருக்கு, வரத்துக்கு லேட்டாக, மழை வர பெய்யுது, வரத்துக்கு லேட் ஆகும்னாங்கடா. ஒரே ஒரு வழி தான் இருக்கானா ஊருக்குள்ள வரத்துக்கு. இவங்க தான் ஹில் இதில் இருக்காங்கடா. நான் பரத்து ஃபார்ம் பண்ணிட்டான். ஒன்றும் பெருசா நீ சொன்ன மாதிரி அந்த இடத்துல வந்து ஜோஜி வந்து அந்த பாரிஸ் ஸ்டோரி சொல்லியிருந்தாரு. வேற லெவல் எலிவேஷன் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, ப்ரீத் பண்ண முடியாது. லங்ஸ்ல ஏறிடும். இப்போ ஒன்று ஃபோர்ஸோட வருவான்னு நினைக்கிறேன். நான் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் தான்டா. ரசூல் கட்சியில தான் ட்விஸ்ட் வைப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். ബുള്ളറ്റ് നിனைச்சேன். സൂറത്തുൽ ബക്കറെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓരോ ആത്മാവിനും താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കഷ്ടപ്പാടേ പടച്ചോൻ കൊടുക്കൂ. അനക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും യാതനകൾ പടച്ചോൻ തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെക്കാളും അത് താങ്ങാൻ അനക്ക് ശക്തി ഉണ്ടെന്ന അർത്ഥം. നമ്മളെല്ലാരും കൊല്ലും. എല്ലാരും കൊല്ലില്ല, നമ്മൾ രണ്ടാളെയും കൊല്ലും. இப்போ மறுபடியும் போடுறாங்க. அவன் சொல்றதும் கரெக்ட் தான். ബ്രോ എടാ ഞാൻ പറയണത് കേക്ക്. ആ പോലീസുകാരൻ ചോര വാർന്ന് ചാവുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കാം. நீங்க நச்சு சாவடிங்கடா. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലൊരുത്തനെ കുത്തി കൊന്നോനോൻ. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലോ? അപ്പൊ ഞാനോ? ഓൻ കൊന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരുത്തനാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് എന്റെ കൂട്ടത്തിലൊരുത്തനല്ലേ? ആണുങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കാര്യം? നീ നിന്റെ ആഖിറത്തിനെ പറ്റി ഓർക്ക്. ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ആലോചിക്കുക. വിശ്വാസം ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് കനൽ പോലെ പൊള്ളുന്നൊരു സമയം എല്ലാ വിശ്വാസിക്കും ഉണ്ടാകും. നിനക്ക് പൊള്ളുന്നുണ്ടോ? ഈ രാത്രി നീ നിന്റെ ഈമാൻ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയൂ. കൊല്ലാൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവൻ ഈമാൻ നിലനിർത്തല്. ഇല്ല, ഓനെ ഞാൻ വിട്ടുതരൂല. ഞാൻ ചെയ്യണ തെറ്റാണെങ്കിൽ അതിന് പടച്ചോൻ തന്നെ വിധി പറയട്ടെ. ആ പടച്ചോന്റെ ഖദറിന്റെ മഹിമ കെടാതിരിക്കാനാടാ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്റെ വഴി തടഞ്ഞ വെട്ടി വീഴ്ത്തും ഞാൻ എല്ലാവരെയും. ഓൻ്റെ അമ്പലം ആരോ മനഃപൂർവ്വം അശുദ്ധിയാക്കിയപ്പോ ഓൻ്റെ കൂട്ടർക്ക് ഹാലിളകി. ഇതിപ്പോ പള്ളിയിലാണ് സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ റസൂൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യൂല എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ? ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்துட்டாங்க இல்லையா? ஸ்க்ரூ டிரைவர் இன்னும் அவன் மேல கோவம் வருது. எப்படின்னா அந்த யங்ஸ்டர்ல தான் நான் ரொம்ப பிரெயின் வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. ഇതെന്നാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെ നാടിന്റെയും കുഴപ്പം. ഈ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ +2 കഴിഞ്ഞ് IIT കോച്ചിങ്ങിന് പോകണം. ഈ എങ്ങനെ ഇതിലൊക്കെ വന്ന് പെട്ട്? എങ്ങനെ പെടാതിരിക്കും? മൊത്തം കുട്ടി ചൊറായി കിടക്കല്ലേ. ഈ രാജ്യത്ത് റിസർവേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഒരുത്തനെ അങ്ങ് കുത്തിക്കൊന്നു. ചോദിച്ചു വാങ്ങിയതല്ലേ? കുറേ നാളായി ന്യൂനപക്ഷം പറഞ്ഞ് സൂഹിക്കുന്നു. ഈ രാജ്യം ആരുടേതാണെന്നൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാവണം. ഓ, ഭൂരിപക്ഷത്തിന് പിന്നെ നീതി നിയമമൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ലല്ലോ. വലിയ നീതിന്യായൊന്നും പറയണ്ട.
പണ്ട് ഷാജാനൊക്കെ ചെയ്ത് കൂട്ടിയത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ എത്രയോ ഭേദം. ആ നമ്മളെ ബാർബർ ഷാജാൻ, മുഗൾ ചക്രവർത്തി ഷാജാൻ. അയാൾക്ക് എന്താ ഈ കാര്യം? ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അടിച്ചമർത്തല്, മതം മാറ്റല്, വിവേചനം. ചരിത്രം തിരുത്തേണ്ട സമയമാണത്. ഓ അത് ശരി. അതിൽ ചിലരൊക്കെ നല്ലൊരു ആയിരുന്നില്ലേ? അക്ബർ, ബഹദൂർ, ഷാറൂഖ്. ആര്? ഷാറൂഖ് ഖാനോ? അയാൾ രാജാവല്ലേ? ആദ്യം മര്യാദയ്ക്ക് ചരിത്രം പഠിക്ക്. അതെങ്ങനെ? മുഗളന്മാർക്ക് മുമ്പേ ചരിത്രമില്ലെന്നല്ലേ നിങ്ങൾ പറയണത്? ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പാവങ്ങൾക്ക് എന്തിട്ടാനാണ്? അല്ലെങ്കിലും ഈ മയ്യത്തായ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കാരാ? നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു വർദ്ധിയിൽ അടുത്ത വെള്ളപ്പൊക്കം വരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവൻ ബോധം പിടിച്ചിരിക്കാൻ നോക്കുക. என்னது இந்த ரப்பரா? ரப்பர் ப்ராசஸ் பண்ணுறது. Ácido. ரொம்ப റവാകില്ല. അയ്യോ നിനക്കിപ്പം മനസ്സിലായില്ലടാ അല്ലാഹു ആരുടെ കൂടെയാണെന്ന്. போடு போடு போடு. இப்போ தெரியுதாப்பா? ஒண்ணுதான் இருக்கு. 2 இருக்கு. 3 புல்லட். என்ன பண்றான்? கொலை கேஸ் வந்துடும்ல, அது பயப்புது போல. ഇബ്രു വേണ്ട ഓ ഇബ്രു ഇനിയെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്ന് കേക്ക്. ഈ ഒരാള് വിചാരിച്ച് ഇതിപ്പോ തീർക്കാം. ആ ചെറുക്കനെ ഇറക്കി വിടറാ. ദയവായിട്ട് അവനെ മുമ്പിൽ തൂക്കിയിട്ടന്നല്ലേ. ഒരു കത്തി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കുത്തിക്കൊല്ലായിരുന്നില്ലേ? കാഞ്ചി വലിക്കാനും കത്തി വീശാനും ആർക്കും പറ്റും. കൊല്ലേണ്ടവരെ കൊല്ലേണ്ട സമയത്ത് കൊല്ലാൻ ചിലർക്കേ പറ്റും. ധർമ്മയുദ്ധത്തിൽ അർജുനനെ പോലെ. ധർമ്മയുദ്ധം? ആ, ഇപ്പൊ നടക്കുന്ന യുദ്ധല്ലേ, ലോകം മുഴുവനും ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത യുദ്ധം. പറഞ്ഞത് മാത്രം ശരിയാ. മനുഷ്യന്മാർ 2 കാലിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മുതൽ നിർത്താതെ ചെയ്യുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ, തമ്പ് തല്ലലും കൊല്ലലും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു കാരണമില്ലതാണെന്നാ? ഉണ്ടല്ലോ, എപ്പോഴും ഒരു കാരണം ഉണ്ടല്ലോ. എന്ത്? വെറുപ്പ്. பயங்கரமா போட்டுக்கிறப்ப இது பயங்கர பொலிட்டிக்கலான மூவி அது. அதனால நீ போட்டிருக்க. ആ വെറുപ്പ് നിലനിർത്താൻ നമുക്കിടയിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാവും, ഒരു അവരും നമ്മളും. വെറുപ്പ് ഒരു തരി മതി, അതൊരു തീയായിട്ട് അങ്ങോട്ട് ആളിക്കത്തും. மாத்திரை ஊச்சியா ஃபேனா தாத்தா? வெல்கம் டு வேக்கப் டு ரியாலிட்டி டைலாக் சொல்லிட்டு തരാതിരിക്കാൻ
നമ്മൾ വെറുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇബ്രാഹിം, 10 മിനിറ്റ് സമയം ഞാൻ തരും. ഇറക്കി വിടവനെ, ഇല്ലെങ്കിൽ ജീവനോടെ കത്തിക്കും ഞാൻ എല്ലാരെയും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ തോക്കില്ലേ? അവർ രണ്ടുപേരിലുള്ളൂ. കൊന്നു കളഞ്ഞവിടന്മാരെ. നമ്മളാ ആരെയും നമ്മള് ആ തോക്കിങ്ങതാ എന്നെ ഇറക്കി വിട്ടേക്ക്. ചാവുന്നെങ്കിൽ ചാവട്ടെ. പക്ഷെ അവന്മാരിൽ ഒരുത്തിനെങ്കിലും തീർത്തിട്ടാ ഞാൻ പോവും. എടാ മരമണ്ട, അതിനാണ് ഓർക്കും വേണ്ടത്. ഓൻ്റെ കത്തിമുനയിൽ നിൽക്കുമ്പോഴേ ഈ ബടായി ഒന്നും എൻ്റെ ചെറിയ തൊള്ളയിൽ വരൂല. കമ്മു ഈ എന്താ ഇവിടെ? കറണ്ട് എന്തോ പ്രശ്നം, നന്നാക്കാൻ വന്നാ. അത് ശരി. സുമ ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. എന്തേ? ഓള് വീട്ടിലില്ല, അത്താഴമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു. ഞാൻ പോവാ. നിക്ക്, നടക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങള്. പറയട്ടെ. കുഴപ്പമില്ല. നിക്കടാ. ചുരുളി മാറി അയച്ചു. അത് സുമയുടെ ആങ്ങളെയാ, പ്രേമൻ. കൊന്നിട്ടുണ്ട്. വരാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തോട്ടത്തില് പണിക്കാർ വന്നു തുടങ്ങും. ஒடிச்சு விட்டா மேலே விழுந்துரும்ல அவனுக்கு மேலே. அவரை கட்சிச்சுன்னா ഇതെന്താണ് എല്ലാരും അടച്ചുപൂട്ടി ഇരുട്ടത്? ഓരെന്നെ കണ്ടോ? ആര്? കമ്മു ഓന്റെ കൂടെയുള്ള മറ്റവനോ? ഓല് പോയി ഓടി. ഞാൻ ഓടി മരത്തിന്റെ മേളിൽ കയറി കടന്നൽ കൂടി ചവിട്ടി താഴെയിട്ട്. എന്താണ് അന്റെ കൈക്കെന്താ പറ്റിയേ? அவன் வெளியே போயிட்டானா? അവനേതാ? ഇതെന്തത്? ഇവിടെ എന്താ പറ്റിയേ? ഇതെന്തൊക്കെയാ ഇവിടെ നടക്കുന്നത്? എൻ്റെ കാലിലെന്താ പറ്റിയേ? பாம்பா? எப்படா கடிச்சது? അഡ്രിനല്ല തെല്ല് പൊളുക. ജോലിയും കൂട്ടി ആശുപത്രിയിൽ പോകാൻ നോക്ക്. പോയി ബ്രോ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രേമേട്ട ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കും. തിരിച്ചു വരാനും ഇറങ്ങും. ഈ നേരത്തെ ഒരു വണ്ടിയില്ലാതെ അങ്ങനെ ആശുപത്രി എത്തും? ഇനി നടക്കാന്ന് വെച്ചാൽ കിണച്ചിലെത്താൻ തന്നെ നേരം എടുക്കും. അത്ര സമയം വണ്ടിയുണ്ട്. ഇതേ ബ്രോ, നീ പ്രേമേട്ടനെ കൊണ്ട് ചെല്ല്, ആശുപത്രിയിലോട്ട് പോ. அதோட பாரிஸ் கிச்சன் வச்சு மறக்காம இருக்கு வச்சுக்கிறதா? പോയി ബ്രോ. റസൂലെ, ഈ പ്രേമനെയും കൊണ്ട് പോകും. ഞാൻ ഓനെ കൊണ്ട് കിണച്ചിലേക്ക് നടക്കാം. ഓനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കൊണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ആശുപത്രിയിലേക്ക് വരാം. ഞാനങ്ങോട്ടുമില്ല. ഒരു തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഓനങ്ങ് കൊണ്ടോട്ടെ, അത് തന്നെ നല്ലത്. ബ്രോ, പ്രേമേട്ടനെ കൊണ്ട് പോ. ഞാൻ പറയണത് കേക്ക്. ഓനിവിടുന്ന് പോട്ടെ. ഓന് തിരിച്ചു വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോണതാ ഓനും നല്ലത്. രക്ഷപ്പെടട്ടെ. അതായത് നമ്മളെയൊക്കെ കൊലക്കൊടുത്താലും വേണ്ടൂല, ഓൻ രക്ഷപ്പെട്ടാ മതി അല്ലേ? ഓൻ രക്ഷപ്പെടണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് അവകാശം തന്ന റസൂലേ? ഓനെ ശിക്ഷിക്കാൻ നിനക്ക് ആരാ അധികാരം തന്നത്? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓൻ ചെയ്ത തെറ്റെന്താ? നിർമ്മാലയം തൊഴാൻ വരുമ്പോ അമ്പലം മുഴുവൻ അശുദ്ധിയാക്കിയിരിക്കണ കണ്ട ഞങ്ങള് വെറുതെ ഇരിക്കണോ? ഓൻ കളിച്ചു വളർന്ന അമ്പലം, അതും ഓന്റെ മുത്തശ്ശൻ ശാന്തിയായിരുന്ന അമ്പലം.
ഇനി പറ, ഓന് പറ്റിയൊരു കയ്യബദ്ധത്തിന് ഓനിങ്ങനെ കൂട്ടം കൂടി കൊല്ലണോ? ഇതൊക്കെ എനിക്കറിയാം, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം. പേടിച്ചു വരച്ച അവൻ 3 ദിവസം ഒളിയിൽ താമസിച്ചപ്പോ ചാവാതിരിക്കാൻ ദിവസം ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് ഞാനാ. നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരുത്തിന് വേണ്ടി ഓർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരുത്തിന് വേണ്ടി എനിക്ക് ഇത് ചെയ്തൂടെ? ഇവങ്ങനെടാ പണം അവൻ കൊടുത്തു. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഓളെ വീട്ടിൽ കയറ്റരുതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞാനായിരുന്നു കുറ്റക്കാരൻ. ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സമാധാനായില്ലേ? നിർത്തണ്ട. എല്ലാരും നമ്മളൊക്കെ തന്നെയല്ലേ. ബൈക്ക് ഞാൻ ഓടിച്ചോളാം. സുമി നിക്ക് ഇരുന്നേ, താക്കോല് തരാൻ. നീ വരുന്നുണ്ടാ? എനിക്ക് എന്നോട് കുറച്ച് പറയാനുണ്ട്. വേണ്ട വേണ്ട വെക്കുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കണോ? ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഈ നാട്ടിൽ പേടില്ലാതെ വളരാൻ പറ്റണം. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചില്ല, ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? എന്നിട്ട് നീ നിന്റെ മതം പറയണത് മാത്രമല്ല അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോഴൊക്കെ നീ മറന്നുപോണ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബ്രോ. മതവും വിശ്വാസമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. ஆனால் யார் சைடு இருக்குன்னே தெரியல. 2 சைடுமே எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் இருக்காங்க. காமனாக ഇതിലും ഭേദം അവനെ അങ്ങോട്ട് കൊന്നാണ്. ഓനല്ല ഓളാ സുമ. ഇപ്പൊ എനക്ക് മനസ്സിലായില്ലടാ. ഓരല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് വന്നപ്പോ എന്നെ പോലെ ഓളും മടിച്ചു നിന്നില്ല. ഇന്ന് ഈ ചെയ്തതിനൊക്കെ പടച്ചോൻ എന്നോടൊരിക്കൽ കണക്ക് ചോദിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ തീർക്കേണ്ട കണക്ക് തീർത്തിട്ടേ ഞാൻ പോകൂ. പറ, അവരെങ്ങോട്ടാ പോയത്? പറടാ. കെൻസലിലേക്ക്. ഓൻ പറയുന്ന വഴിപോയ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുമ്പോ എത്തൂല. ഉറപ്പാ. കാട്ടിക്കൂടെ ഒരു കുറുക്കുവഴിയുണ്ട്, അതെനിക്കറിയും. ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇനിയും വിശ്വസിക്കണം? സുമയും പ്രയോനെ ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഓനെ നിങ്ങൾ എടുത്തോ, എനിക്ക് വാക്ക് തരണം. ഇനിയും പഠിച്ചില്ലല്ലോ ഇബ്രാഹിമേ. വണ്ടി ഞാൻ ഓടിക്കും. നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ഇരിക്കും പാപ്പ. ഇത്രയും നേരം ഞാൻ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൂട്ടിയല്ലോ, ബാക്കി ഞാൻ ചെയ്യാം. രാത്രി കാട്ടിൽ ഇല്ലാത്ത വഴിയിലൂടെ നിനക്ക് ജീപ്പ് ഓടിക്കാൻ ഒരാൾ വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കേണ്ടത് നിന്നോടാണ്, മൂസ ഖാദറിനോട്. இவர் மட்டும் தான் ஐடியில் இருக்காரா? ஹீரோ மட்டும் தான் ஐடியில் இருக்காரு. ஆனால் ஃபுல்லாக லோ லைட்லேயே போகுதுடா படம், லைட்டே இல்லை போகுது. ഈ കുന്ന് കയറി അപ്പുറത്തെ മലന്ന് അടിവാരത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന റോഡ് കാണാം. അവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ഒരു മുന്നിലാണോ പിന്നിലാണോ എന്നറിയാം അല്ലേ? ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പോയിട്ട് ക്ലീൻ.
மாட்டாங்களா? நல்லா ஏற்றிக்குது. இந்த சைடில் ஒருத்தர் சாவ போகிறான், அந்த சைடில் ஒருத்தர் சாவ போகிறான். ഇറങ്ങ ചവന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മതി. വണ്ടി എടുക്ക, വണ്ടി എടുക്കാൻ. വണ്ടി കയറ്റി ഇറക്ക. என்னடா எகிரி குச்சி ஜாலி மொத்தம் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காருல்ல. എൻ്റെ ബാപ്പ കാതറുണ്ടാക്കിയിട്ട പോരേനത്. അവിടെ കയറി അറാമ്പറപ്പ് കളിച്ചാൽ ആരായാലും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നിനെങ്കിലും കൊണ്ടേ മൂസ പോകും. என்ன பண்ணிட்டு கன் எடுத்துட்டானா அவன்? அந்த இது ஸ்க்ரூ டிரைவர் நினைக்கிறேன். இல்லை இல்லை, இவ கன்னு கீழே விழுந்துச்சு. ஆமாடா ஆமாடா, அது கொஞ்சம் ஓவரா பேசிச்சு வருது. പടച്ചോനോട് നന്ദി പറ ഇബ്രാഹിം. ഈമാൻ വെച്ചൊഴിയാത്ത ഒരുത്തനെങ്കിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ബാക്കി വെച്ചതിന്. ഇവനെ ഇപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലണം. എന്നാ മാത്രം ഇവളെ ഞാൻ ജീവനോടെ വിട്ടുതരാം. വേണ്ട, ഇബ്രോ അത് ചെയ്യല്ല. അതെ, അത് ചെയ്യല്ലേ ഇബ്രോ. കാരണം ഞാൻ ഇവളുടെ കഴുത്തറുത്ത് കൊല്ലുന്നത് ഇവനും കാണണം. ഒരു ബലിയാടിന്റെ കഴുത്തറക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പം ஓ, அந்த வளர்த்த ஆடு. நீ சொன்னது இப்பதான் புரியுது பொழுது தப்புன்னு. புரியுதா இப்போ? அது இதுக்குன்னு கிடையாது, ஜென்ரிக்காவே அது தப்பு தான். ஆஹா, தவானே நீ என் தங்கச்சியை போட்டேன்னா உன் தம்பியை போட்டோன்றான். நேஷனல் அடிச்சுட்டு போகிறான். ஏய், இவனே இது பண்ணிக்க போகிறான்னு நினைக்கிறேன்டா. அப்பா நல்ல வேலை. யாரடா சுட்டாங்க? எல்லாம் ரெஸ்லிங் மூவ் போட்டு അവന്റെ കഴുത്തിന് പകരം എന്റെ പള്ളയിൽ കത്തി കെട്ടിയപ്പോ എന്ത് വ്യത്യാസമാണ് നിനക്കുണ്ടായത്? என்ன சொல்ல வராங்க புரியல.
எதுவாக இருந்தாலும் சட்டம் இது பண்ணுறதுலாம் പ്രോമിസ് കീപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്. പാലം കടന്ന് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോണവരാരേലും ഈ വഴി പോവായിരിക്കും. പൊയ്ക്കോ, ഈ രക്ഷപ്പെട്ടോ. നമ്മളൊക്കെ ഇനി എന്തെങ്കിലും പഴയതുപോലെ ആവൂ? அவன் கழுத்தி ஸ்கூட்டர் அதுக்கப்புறம் விட்டுறான் நார்மல். എവിടെ നിങ്ങളിവിടെ കുട്ടികളെ എത്ര കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നാലും നിങ്ങളെ കൂരൻ്റെ പുറത്ത് ആ പാലത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഒന്നും ശരിയാവില്ല. ரிங்கு நல்லா இருக்குல்ல புத்திர. പാസ് ഓൺ பண்ணுறாரா இல்லை പാസ് ഓൺ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യൻ്റെ കഥ തുടങ്ങുന്നത് വിലക്കപ്പെട്ട കഞ്ഞി മുതൽക്കല്ല. കാവേരി പകമൂത്ത് സ്വന്തം കൂടപ്പുറത്തിനെ കൊന്നപ്പോഴാണ്. അതാണ് ശരിക്കുള്ള ആദിഭാഗം. ആ കാവേലിൻ്റെ ചോരയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഞരമ്പിൽ ഓടുന്നത്. ആ ചോരൻ്റെ വിളി ഓനെ കേൾക്കാതിരിക്കാനാവൂല. ചോരക്ക് ചോര, പകക്ക് പക, പ്രതികാരത്തിന് പ്രതികാരം. പട്ടിണി കിടന്നാലും കൂര തോർന്നാലും കുറുങ്കിപ്പോയാലും വേണ്ടിയില്ല. മനുഷ്യന് ഓന്റെ ശത്രു തീർന്ന് കണ്ടാൽ മതി. അതാണ് വെറുപ്പിൻ്റെ ശക്തി. അക്ഷരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് വെറുക്കേണ്ടത് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ആ വെറുപ്പിൽ കിടന്ന് തലമുറകൾ ഇനിയും ആളിക്കത്തും. മനുഷ്യൻ മരിച്ചാലും ഓൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെറുപ്പ് ജീവിക്കും. ஹேட்டை தான் அவர் பாஸ் பண்ணுறாரு பொழுது. ஸோ ஆக குருதியா குருதி இதை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியலான விஷயம் ஒன்று. இன்னொன்று என்னன்னா ஃபஸ்ட்டு ஷாட்டு படத்தையே சொல்லிட்டாங்க. அது வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. அந்த பொண்ணு வந்து சொல்லு, அப்பா கொல்லணுமா இந்த ஆட்டை அப்படின்னு. அப்போ வந்து அவர் வந்து சொன்னார், சாமி நம்ம கொல்லனா சாமி கண்ணை குத்திடுவோமா, இந்த சாமி நம்மளை பனிஷ் பண்ணிடாது. படமே அதுதான். ஒரு ரிலீஜியனை வச்சு அதோட எக்ஸ்ட்ரீம் எவ்வளோ தூரம் போயிருக்காங்க. ஒரு அந்த பொண்ணு கேரக்டர் எடுத்துக்கணும்னு வச்சுக்கேன், ஸ்டார்டிங்லேருந்து ஒரு இவங்களுக்கு வந்து சாப்பாடு செஞ்சு கொடுத்தது, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியான்னு கேட்டுச்சு. ரிலீஜன்லாம் பிரச்சனை இல்லை, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்லாம் கூட கேட்டுச்சு. ஆனால் ரிலீஜன்னு வரும்போது அது வேற மாதிரி ஒரு ஃபேஸை காட்டுச்சு பத்தியா. அதே மாதிரி தான் இப்பவும் இருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து நாங்களாம் ஈக்குவலு, எல்லாரும் என்ன ஈக்குவலாக, ஆனால் வீட்டில் தண்ணி கூட வாங்கி குடிக்க மாட்டாங்க. ஸோ அது நடக்கும். அவங்களது நிறைய படம் நம்ம பார்த்துருப்போம். ஆனால் இந்த படத்தில் பெர்ஃபார்மன்ஸ்ன்றது தனியாக ஏன் அவங்கள போட்டாங்க, ஏன்னா பெர்ஃபார்மன்ஸ் அந்த கேரக்டர் ஒரு நல்ல ஒரு இம்பேக்ட்ஃபுல்லான கேரக்டர், அது ஒன்று. அதே மாதிரி பிருத்திவிராஜ் கேரக்டர் எடுத்துக்கினாலுமே பாரிஸில் ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி சொன்னார். அவங்க போயிட்டு நான் வந்து ஒருத்தனை அடிச்சிட்டேன், அதனால பெயிண்டிங் பண்ணிட்டான். 3-4 மாதம் வந்து நான் ஜெயிலில் இருந்தேன். ஒரு பொண்ணு வந்து பேசிச்சு, எல்லாத்தையும் கேட்டு சாரி நத்திங் பர்சனல் சொல்லிட்டு போயின்னு இருந்துச்சு. நோ லாங்கர் இந்த கண்ட்ரியில் நீ இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, அவசியம் இல்லைன்ற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிடுச்சு அப்படின்னு. அது அங்கேருந்தான் இவருக்கு ஸ்டார்ட் ஆகிதுன்னு நினைக்கிறேன். மற்றவங்களுக்காக நம்ம இதை பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு இருக்கிறாரு. ஸோ சிம்பிள் தான். ரெண்டு சைடுமே ஒரு ஈவெண்ட்டால ட்ரிகர் பாயிண்ட் இருந்திருக்கு. ஆனால் என்னன்னா 2 பேரில் யாராவது ஒருத்தராவது ஏன் அது நடந்தது, எதுக்கு அது நடந்ததுன்றதை பற்றி பேசியிருந்தாங்கன்னா இவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் இருந்திருக்காது. மேபி அந்த பையன் வந்து கொன்னது கூட, அந்த அவன் பேர் என்ன விக்ரமா விவேக் சொல்லியிருந்தாங்க, அவன் கொன்னது கூட தப்பாக இருந்திருக்கலாம்.
பட் கொன்ன ரீசன் வேறையா இருந்திருக்கலாம். உட்காந்து பேசியிருந்தா ஓகேப்பா நீ, ஏன்னா அவங்க சொன்னாங்க பத்தியா அந்த டெம்பிளை வந்து நீ வந்து இது பண்ணிட்ட, அதனால தான் இவன் போயிட்டு அவங்கள கொன்னான் அப்படின்ற மாதிரி தான் அந்த பொண்ணு சொல்லிச்சு. இவங்க கேட்டிருக்கலாம் ஏன் நீங்கள் டெம்பிள் இப்படி பண்ணீங்கன்ற ஒரு கொஷின் ரைஸ் பண்ணியிருக்கலாம். அதல்ஸ் உட்காந்து 2 சைடும் பேசியிருக்கலாம், என்ன ஆச்சு ஏதாச்சுன்னு பேசியிருக்கலாம். அதை விட்டு நீ என்ன பண்ணிட்ட, நான் அவனை திருப்பி 2 மடங்கு பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து கோயிலில் வந்து இது பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கு போயிட்டு அவன் கொண்டுட்டான். நீ என் கோயிலில் 1 மடங்கு பண்ணிட்டேன், நான் உன்னை கொண்டு 2 மடங்காக ஆக்குறேன். இவங்க திருப்பி உன்னை நான் கொண்டு 3 மடங்காக ஆக்குறேன். இப்போ அவனை கொள்றதுக்கு நெல்சன் சுற்றின்னு இருக்கிறான், நாஸ்லின் சொல்லு சுற்றின்னு இருக்கிறான். சரியா? இப்போ போக போக ஒரு படியா அது ஏறினே தான் போதே தவிர்த்து அது ஏன் அந்த இப்போ இவங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோயில் இது பண்ணிட்டாங்க அதனால அவன் கொன்னான் அதனால இப்படி கொன்னான்னு ஒரு அடுத்து வர ஒரு 2-3 ஈவெண்ட்ஸுக்கு தெரியும். நீ போக 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 பார்த்தேன்னு வச்சுக்க அந்த ஆர்ஜினே மறந்துடும். நான் இவனை ஹேட் பண்றேன், நீ இவனை ஹேட் பண்ணினே இருப்பேன். ஹேட்டட் சேனல் பண்றதுக்கு ஒரு ரீசன் அவ்வளவுதான். அந்த ரீசன் ப்ராப்பராக இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. அது போக போக இப்போ இவனுங்க இருக்கானுங்க இன்னொரு 6 மாதம் கழிச்சு அந்த ரீசனே என்னன்னு வந்துடும். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நான் அவனை ஹேட் பண்ணுறேன், நான் அப்படி வளர்ந்துட்டேன், நான் அப்படி ஹேட் பண்ணுறேன். ஸோ அது ரொம்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஊரில் வந்து எதுவுமே இல்லாமல் இருந்திருக்காங்க. அந்த பிரிட்ஜு தான் வந்து அந்த பிரிட்ஜை நீ எதுவாக இருந்தாலும் அந்த பிரிட்ஜை தாண்டி போய் நீ இது பண்ணிக்கோ அப்படி. ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு ரிலீஜன் எதுவுமே இல்லாமல் எல்லாம் ஒன்றா இருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வெளிலேருந்து வந்த ஒரு ஆளால் தான் வந்து அந்த ஊரில் வந்து நடந்துருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இவங்க என்ன தான் பண்ணாலும் நேச்சர் வந்து அது பாரம்பரியம் பார்க்காம அது வந்து வழியில் இருக்கிறவங்கள கொண்டு போயிட்டே இருக்கு. ஸோ நேச்சர் முன்னாடி ஒன்றுமே இல்லை யாருமே. இப்போ ரோஷன் மேத்யூ, மமுகோய் அவரோட பெர்ஃபார்மன்ஸ்லாம் தனி டாப் நாச்சாக இருந்தது. ரோஷன் மேத்யூ சூப்பராக ஐடியலாக இருந்தார் அவர். கரெக்டாக ஆஸ்லனும் லாஸ்ட் ஷாட்டில் என்ன பண்ணியிருப்பான் சீரை கண்டிப்பாக போய் குத்திட்டு இருப்பானா? கன்ஃபார்ம். அதான் சொல்கிறேன், அவர் ஹேட்டட் தான் குத்துட்டார்ல அவனுக்கு. ஃபாதராக இருக்கட்டும் ஃபர்ஸ்ட் சன்னாக இருக்கட்டும், ஓகேவா, ஒரு தப்பு பண்ணுறோன்ற விஷயத்தில் தப்பு பண்ணியே ஆகணும். ஒரு கட்டத்தில் வந்து இது பண்ணால் தப்பு, ஆனால் இது பண்ணால் இன்னொரு 4-5 பேர் உயிரோடு இருப்பாங்க அப்படின்ற நிலைமையில தான் அவங்க தப்பு பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிறாங்க. இப்போ சொல்கிறார்ல வண்டி நான் ஓட்டுறேன்ப்பா, நான் தான் ஓட்டணும், எனக்கு ஓட்ட தெரியும் இந்த இடத்துல சொல்லு. ஏன்னா அவர் அங்கே ஓட்டினாதான் இவங்க இந்த சைடு ஒரு ஈவெண்ட் நடக்கும். சரியா? இவங்களை தடுக்க முடியும், இவங்களை கொல்ல முடியாமல். ஏன்னா விட்டுருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, எப்படி தான் யாராவது அந்த காரை ஓட்டியிருப்பாங்க, அவனை போயிட்டு பைக்கில் தொத்தி கார்லேயே ஏற்றி கொண்டு இருப்பாங்க. ஸோ இவர் ஓட்டினதுனால தான் காரை அப்படியே இவேட் பண்ணிட்டு போயிட்டார். பையனும் அதே மாதிரி தான். இப்போ வந்து கழுத்தில் கத்தி வைக்கலன்னா கன்ஃபார்ம் அந்த பொண்ணு கொண்டுட்டு இருப்பாங்க. அவன் தம்பி இன்னும் பேட் ஆகிட்டு இருப்பான். சரியா? இப்போவும் பேடாக தான் ஆகிட்டான். ஏதோ ஒரு ரீசனுக்காக இவங்க 2 பேர் தப்பு. ஆனால் இவங்க வந்து ஓகே நம்ம பண்ணுறது தப்புன்ற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இவங்க 2 பேருக்கு. அப்பாவுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பையனுக்கு இருக்குது. ஆனால் செகண்ட் பையனுக்கு பார்த்தேன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த தப்பு ரைட்டுன்னே தெரில. அவன் ஸ்டார்டிங்லேருந்து பார்த்தா அந்த கேரம் போர்டு வளர்கிற இடத்துல இருந்து கூடமே ஒரு மாதிரி இதுவாக தான் இருக்குது. ஏன்னா கூட வந்து அவர் பேர் இன்னொருத்தர் வந்து இந்த படத்தில் ஏதோ வந்து இருந்தது அவர் பேர். அவர் வந்து ஸ்டார்டிங்லேருந்தே வந்து அவர் அந்த பையனை வந்து இது பண்ணி பிரெயின் வாஷ் பண்ணினே தான் இருக்காரு. வேர்ல்டு எங்கேயோ நடக்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து இவனை அறுவடை பண்ணுது, இங்கே இது பண்ணிருக்காரு. சரியா? ஸோ அந்த மாதிரி போயின்னு இருக்கு. அதனால அந்த சின்ன ஏஜ் பசங்க, ஏன்னா இந்த சைடு அது உண்மையாலேடா இப்போ நீ எடுத்தேன்னு வையன் அங்கன்னு மட்டும் இல்லை எல்லாரும் ஏஜ் சொல்கிறேன். ஒரு மிடில் ஏஜ் கூட இதுவாக இருக்கானுங்க. இந்த ஓல்ட் ஏஜும் அடுத்து வர ஜென்ரேஷன் தான் என்னென்னு அவங்க. ஏன்னா அது உண்மையான கூட தெரியாமல் ஜஸ்ட் ஒரு சொல்கிறேன். ஏன்னா இப்போ நம்ம நிறைய வார்லாம் போயிருக்கோம். நடுவில் இந்த படத்துலேயே சொன்னாங்க அந்த முகல் எம்பையர் முன்னாடி பின்னாடிலாம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம அவன் பண்ணதுக்கு நம்ம இது பண்ணிருக்கோம். இப்போ இது போக 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 என்னன்னா அந்த ரூட் காசுன்னு ஒரு இருக்கும் பற்றி அது எல்லாருமே அவனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதை ட்விஸ்ட் பண்ணி மாற்றிக்கிறதுனால எதுக்கு சண்டை போடுறோன்னே தெரியாமல் சண்டை. இப்போ பிருத்திவிராஜுமே கேட்டேன்னா அப்படிதான், அவர் ரிலிஜன் சொல்லி சண்டை போடுறாரே தவிர்த்து ஏன் அந்த ரிலிஜனுக்கும் இவங்க ரிலிஜனுக்கும் சண்டை வந்தது. இவனுங்க எடுத்துட்டு போயிட்டு முகல் எம்பையரை பத்தி பேசினு இருக்காங்க. அது தர்ம யுத்தம். நீ சண்டை பண்ண போய் எதுக்குறா என்ன தெலுங்கு? இப்போ சொன்ன மாதிரி என்னன்னா, இப்போ இவங்க என்னோட ஃபாதர் என் அஷ்டப்பா அதனால வந்து நான் உன்னை அடிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்றது வேற, அது பர்சனல். சரி, நீ என் ஃபேமிலியில கை வச்சிட்ட, ஃபேமிலியில் வச்சதுனால நான் உன்னை அடிக்கிறேன், இல்லை நீ என் தம்பி அடிச்சுட்டு என் தம்பி காலை வச்சிட்டேன், நான் உன் காலை ஓடிக்கிறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்றது பர்சனல். ஓகேவா? முகல் எம்பையர்ல சண்டை போட்டதுக்கு ஏன் நீங்க இப்போ சண்டை போட்டுக்கிறீங்க? அது என்னன்னா என் தம்பி காலை வச்சிட்டான், அதுதான் மேட்ரு. நம்மலாம் இப்படி இருக்கிறதால தான் அவனுக்கு வந்து என் தம்பி காலை ஒடிக்கிறானுங்க. நம்ம பேர் போட்டா அப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணி விட்டு பண்ணிடுறானுங்க. ஓகேவா?
இது நடக்கலன்னுலாம் சொல்ல முடியாது, நடக்குது தான், இன்னும் நடந்து தான் இருக்கு. இது வந்து இந்த ரிலீஜன் அந்த ரிலீஜன் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட் நார்மல் பீப்புள் அதான் சொன்னேன். எங்க அப்பாவும் ஃபர்ஸ்ட் பையனும் வந்து நார்மல் பீப்புள். எதுவுமே இல்லை, விடு பார்த்துக்கலாம், எல்லாமே சரிதான், எல்லாம் தப்புனா தப்பு தான் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. இல்லை அவனும் ஒரு மனுஷன் தான் அப்படி பார்க்குற பர்சன். பட் அவங்கள சுற்றி இருக்காங்க பத்தியா, அவங்க எல்லாரும் எக்ஸ்ட்ரீமிஸ்ட். அந்த படத்தில் போலீஸ் கேரக்டர் கூட இல்ல அவரு வந்தவன தான் கதை வரைக்கும் ஒரு இதுவே வந்து அது வரைக்கும் ஸ்லோவா தான் போயிட்டு செட் பண்ணியிருந்தாங்க. திடீர்னு அது அந்த நைட்டு அவங்களே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல, திடீர்னு அவங்க வீட்டுக்குள்ள வந்தான். அதுவும் நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து அந்த சாவர நிலைமையிலே அவர் புரிஞ்சினாரு இவங்க எப்படி சொன்னா இவங்க எடுத்துப்பாங்க அப்படின்றதுனால. ஆனா இப்ரூ வந்து கரெக்டா பண்ணாரு அது எண்டிங் வரைக்கும். இல்ல அவர் அப்படிதான் பண்ணியானா அவர் பண்ணதான் கரெக்ட். ஏன்னா அந்த பையன் ஒரு இன்சிடென்ட் ஒருத்தனை கொண்டுட்டான், அது இவருக்கு அஃபெக்ட் ஆகல. பட் இருந்தாலும் அது தப்பு. அவர் போலீஸ் அவர் போலீஸ் கிட்ட ப்ராமிஸே வாங்கலனா கூட பிடிச்சி வச்சு சரி ஓகே ஏதாவது ஒரு லால வச்சு பண்ணலாம் அப்படின்னு தான். பட் இவர் நடக்கிறத பார்த்து வேற என்ன பண்ண சொல்ற, நீ தப்பு பண்ணிட்ட, என் சைட்லயும் தப்பு இருக்கு, என் சைடு என்னோட ரிலீஜன் சொல்லி இது இன்னொரு 4-5 பேரை கொண்டு இருக்காங்க, நீ போயிடு. ஆனா அந்த பிரிட்ஜை தாண்டி உனக்கு என்ன கரெக்ட்னு போடுதோ அதை பண்ணு. நீ போறதெல்லாம் இங்கேருந்து போயிடு, அங்க போயிட்டு நீ என்ன பண்றியோ அது எனக்கு சம்மந்தம் கிடையாது, இங்க இருக்காத நீ. இந்த ஹேட்ரட் வந்து இந்த ஊரை விட்டு போயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் அந்த பிரிட்ஜில் போயிட்டு நீ என்ன பண்றியோ அங்கே போய் பண்ணி சண்டையை போட்டு பண்ணிக்கோ. என் ஊர்ல இது கிடையாது, என் ஊர்ல வந்து ட்விஸ்ட் பண்ணிருக்காதீங்க நீங்க அப்படின்ற. அதையும் போடாம அங்க நேஸ்லின் நிற்கிறாரு. இல்லடா அதான் நேஸ்லினும் ஒரு ஹேட்ரட், இவன் ஒரு ஹேட்ரட் நல்லா பண்ண விஷயம். ஸோ வந்து நீங்க எதுவும் பண்ணிக்காது, வெளில போயிடுங்க. இந்த வெளில போயிட்டு இப்போ எனக்கு இது தப்பான விஷயம் எங்க ரொம்ப தோணுச்சுன்னா, இப்போ நேஸ்லின் பண்ண போற விஷயம் தான் எனக்கு தப்பு. ஏன்னா நேஸ்லின் வந்து அங்கே அஃபெக்டே ஆகல. ஓகேவா, நேஸ்லின் பிரெயின் வாஷ் பண்ண ஒரே ரீசனுக்காக அவர் அப்படி பண்றாரு. ஏன்னா அவரும் செம்மையா ஆக்டிங் பண்ணியிருந்தாரு. அந்த இதெல்லாம் கரண்ட் போன அவன் எப்படி இருந்தாலும் வெளியே போவான்னு தெரியும் சரியா. கரண்ட்டு போயிடுச்சு, ஃபியூஸை பிடிங்கிட்டாங்க, கரண்ட்டு கட் பண்ணி இவர் போயிட்டு அந்த இந்த எடுத்து வச்சுருந்தாரு பாரு, ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து நின்றுந்தாரு பாரு. அவனை கொல்றதுக்கு ரெடி ஆகிட்டாரு. ஆனால் அந்த கொல்றதுக்கு ரெடி ஆகிறதுக்கு டிசிஷன் எடுத்தாரு பத்தியா, அந்த டிசிஷன் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த பொண்ணு ரீசனே சொல்லிச்சு, இந்த மாதிரி வந்து ஆச்சு அந்த மாதிரி ஆச்சு. பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே ஒரு டிசிஷன் எடுத்துட்டார், நான் கொல்ல போகிறேன் அவனை அப்படின்னு. ஸோ அப்போ எந்த அளவுக்கு பிரெயின் வாஷ் பண்ணியிருப்பாங்க. அதுவும் பயங்கர கேடியா இருந்துச்சு பத்தியா. அது எப்போ வந்து சொல்லு 3 நாளாக வச்சு சோறு போட்டுருக்கா, வீட்டுக்குள்ளே யாருமே உள்ள. அது அதனால தானே அவங்க வெளில பிருத்திராஜ் துரத்தின்னு போனாங்க அவரை. தெரிஞ்சிருக்கு போல இங்கே தான் எங்கேயோ இருக்கான், யாரோ வந்து பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு. அதனால தான் அவனுக்கு இந்த வீடியோ செக் ஒரு வீடியோ செக் பண்ணுறான். ஸோ அது இந்த அப்புறம் இவர் வந்திருந்தார், அவர் யாரா கமிட்டி பாடத்தில் ஒருத்தர் வருவார். அதான் அவர் தான் சொல்கிற துரத்தின்னு போனாங்க வெளில. ஸோ இங்கே இருக்குது 2 இவங்க வீடு தான் அதுன்ற மாதிரி இல்லை. அவரு கூட பாரு டப்புன்னு பேட்மேன் மாதிரி பைய தூக்கி அச்சாரு, பேட்மேன் மாதிரி காண சூப்பரா காட்டியிருந்தாங்க. அது நானும் நினைச்சேன் ஓட்டாரு போல அந்த இடத்துல இருந்து அப்படின்னு நினைச்சா, கேமரா மேல பார்த்தா மேல உட்காந்துக்கிறாரு அவரு. அப்பா அது நல்லா இருந்தது. ஆனா பயங்கரம். ஸோ ஓவரால் பார்த்தோன்னா படத்தோட டேக் என்னன்னா, ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியான மூவி. என்ன சொல்ற, எது சொன்னாலும் ஏதோ சைடு இவ்வளோ சொன்னதுமே வந்து இதெல்லாம் சொல்லாமான்னு கூட தெரியல, சொல்லிட்டேன் நானு. எது சொன்னாலும் நம்ம ஒரு சைடு போற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நம்ம வந்து இப்ரூ வந்து எப்படி இருந்தாரோ இல்ல பெஸ்ட் இருக்கலாம் ஒரு லெவல் வரைக்கும் தான். அதை தாண்டி போனாலும் தப்பு, அது கீழே போனாலும். அதான் இது எப்படி சொல்றதுன்னா வந்து ஃபுல் டைம் டிவோட்டியா இருக்கிறதும் தப்பு, ஃபுல் டைம் ஹீதனா இருக்கிறதும் தப்பு. நடுவுல இருந்துட்டு போயிடலாம். ஓகே இப்ரூ இருப்பார் பாரு, அந்த மாதிரி இருந்து ஹேட்ரடை இவங்க சேனல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இது கிடச்சி யூஸ் பண்ணியிருக்கானுங்க. அவ்வளோதான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. எல்லாமே சாந்தமாக இருங்க, அவ்வளோதான். ஜாலியாக வாழுங்க. அண்டு மியூசிக் ஏடி நல்லா போட்டா. அப்படி எனக்கு தெரிஞ்சு ஏடியால் மட்டும்தான் இந்த 10க்கு போட்டுருக்கோம். ஜெக்ஸ் பிஜாய் நல்லா போட்டுருந்தா அப்படி ஜேம்ஸ். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம வந்து இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரியாக்ஷன் பார்க்கலாம். Until then, it's Eddie, Vetri, Bharat signing off. Subscribe.